ठिया बाबा आश्रम हेले भक्त तो नहीं कौन एटी गिनी संकीर्तन करी ना भक्त न आसिले तो मोर पेटटा मारा हे जीवन आदि देखे के भक्त ए ठिया बाबा निकट को ठिया रे आसुची टिके बसी करी निरीक्षण करबी ना बोधे से हेडा से टिया बाबा आश्रम हेथिबो हाँ हाँ कौटी लेखाई छी टिया बाबा आश्रम हाँ हाँ देखिली बड़ बड़ अक्षर लेखाई छी टिया बाबा आश्रम हाँ हेले बाबा कुआड़े जाइचंती जाए साके अच्छे करेनी हाँ हाँ बाबा तो ध्यान रे बसी चांती जाए बाबा को टिके मुठियाटिया मारे हाँ बाबा को टिके मुठियाटिया मारे शांति रस्तु उठ 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 मा उठ हेले तुमर एठी कोन असुविधा हो जाई छी मा एठी आसी के नाम छाट है की पडुछ अरे ए छिया बाबा निकट को जे विवाहिता मां माने ही आसी की चिकित्सा करंती हेले तुम भली एमितिया युवती झियो माने ठिया बाबार आश्रम रे किछि काम नै बाबा हां मते ना बहुत बड़ असुविधा के पड़ी बाबा बहुत बड़ असुविधा पड़ी हां अरे कोन असुविधा पड़ी जाई ठिया रे कुह ताहले कहबी हां बाबा मते ना बाहा है कि 7 वर्ष एलानी हेले मते फिला चिलाउनी ता माने तुमे बा है कि 7 वर्ष गड़ी गलानी हां बरा तुम घरे पिला नहीं कि जिला नहीं हां बाबा अच्छा ताले एमिति पैथेटिक सिचुएशन हां हेले तुमे जाकू बा हेइचो से बुढ़ा लोक ना एमिति उत्पत्तिया युवक लोक ना सेमिति कोनी माने से ना
ବୃଦ୍ଧାଟିଏ। ତାମାନେ ତୁମେ ବୁଢା ଲୋକକୁ ବାହା ହେଇଛ? ହଁ। ଆରେ ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ଘରେ ପିଲା ଛୁଆ ହେଇ ପାରୁନି। ଅନେଇଲ ତୁମର ଯୁବା ବେଲକୁ ତାର ଯିବା ବେଲ। ହଁ ପରା। ତମେ ଛନଛନିଆ ଭାଜି ଶାଗକୁ ସେ ହଉଛି ଦର ବୁଢା। ହଁ। ଆରେ କୁଆଡେ ପିଲା ଛୁଆ ହବ? ହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ହଉଛି ଠିଆ ବାବା, ଶାସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାରେ ଧୁରନ୍ଧର। ତୁମକୁ ଗୋଟାଏ ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କି ଦେବି, ତୁମେ ବିନା ଗେରସ୍ତରେ ପିଲା ଛୁଆ ଖେଳେଇବ ଆଉ। ବାବା ହଁ। ମତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ? ଆରେ ତୁମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ହବନି। ଆରେ କରିବା ଲୋକ ହଉଛି ମୁଁ। ଅନେଇଲ ତୁମ ଘରେ ମୁଁ 7 ଦିନ 7 ରାତ୍ରି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବି। ହେ ଭଗବାନ। ହଁ, ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବ ନନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ତୁମ ଘରେ 2 ମାସରେ 8-10ଟା ଖଣ୍ଡେ ଛୁଆ ପିଲା ହେଇଯିବ ଆରାମରେ। ଏମା ତମେ ସତ କହୁଛ? ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ଖାଲି ଘରେ ଘରେ। ଏମା ସତ ହଁ। କହୁଛ? ଖାଲି ତୁମେ ତୁମର ଓଢଣା ଖୋଲିକି ମୋର ନିକଟକୁ ଆସ, ଦେଖିବ ତୁମେ ସାଜିବ ମୋର ମନ୍ତ୍ରର ଯନ୍ତ୍ର। ଆସ ଆସ ସୁନ୍ଦରୀ ଆସ। ବାବା ମତେ ଉଡ଼ଣା କାଢିବାକୁ ପଡିବ। ଓଟଣା ଯଦି ନ ଖୋଲିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ବାଞ୍ଝ ହେଇଯିବ। ହେ ଭଗବାନ। ବାବା ସତ କଥା ହିଁ କହୁଛ। ମୋ ଉଡ଼ଣା ନ କଲିଲେ ମୁଁ କେମିତି ମତେ ଛୁଆ ପିଲା ହେବ ଯେ? ଆଉ? ନା ନା, ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଉଡ଼ଣାଟା କାଢିବାକୁ ପଡିବ। ଓଟଣା ଖୋଲିକି ଆସ, ତୁମେ ସାଜିବ ମୋର ମନ୍ତ୍ରର ଯନ୍ତ୍ର। ଠିକ ଅଛି ବାବା, ତାହେଲେ ମୁଁ କାଢି ଦଉଛି। ଆସ ସୁନ୍ଦରୀ, ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଚାଲି ଆସ। ତୁମକୁ ନା କୋଉଠି ଦେଖିଛି। ଦେଖିଥିବ ଆଶ୍ରମରେ ଦେଖିଥିବ, ନହେଲେ ଗାଁ ଗାଁରେ ମୁଁ ଭିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି କରେ ହେଟିରେ ଦେଖିଥିବ। ନା ନା, ମୁଁ କୋଉଠି ଦେଖିଛି ମାନେ ଦେଖିଛି। ଆରେ ମୁଁ ହଉଛି ଠିଆ ବାବା, ସଦା ସର୍ବଦା ପୂଜା ଭଗ୍ନରେ ବିଘ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ମୁଁ କିଏ ଲୋକ ମତେ ନ ଚିହ୍ନିଛି? ଏ ସାଇ ପଡ଼ିଶାରେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆରେ ଯାହା ଘରେ ଯଦି ପିଲା ଝିଲା ହେଇପାରୁନି, ଏ ଠିଆ ବାବା ନିକଟକୁ ଆସିକି ମୋ ପାଖରୁ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ନନଷ୍ଟପ୍ ପିଲା ଛୁଆ ହେଇଯାଏ। ନା ନା, ତମେ ମିଛ କହୁଛ। ମୁଁ ମିଛ କହୁନି, ଠିଆ ବାବା। ନା ନା, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ତୁମକୁ କୋଉଠି ଦେଖିଛି ମାନେ ଦେଖିଛି। କୋଉଠି ଦେଖିଛ? ଆରେ ହେ, ତମେ ସିଏ ନା? ସିଏ? ହଁ। କିଏ? ତମେ କମିନା ନା? ସତ କୁହ, ତମେ କମିନା ନା? ୟାର ଦେଖିବା ଯନ୍ତ୍ର ଖରାପ ହେଇଗଲା କିବେ? ହଁ। ମତେ ଚିହ୍ନି ଦେଇଛି ମୁଁ ନିଜେ କମିନା ବୋଲି। ଆରେ ତମେ କମିନା। ଯଦି ଚିହ୍ନି ଦେଇଛୁ ତାହେଲେ ଭଲ କରି ଟିକେ ଚିହ୍ନି ପକାଉ। ମୁଁ କଣ କରିବି ଶଳା, ମୁଁ ତ ନିଜେ ଷଣ୍ଢ ଆଉ। ଖୋଲିଦେଲି ଆଉ। ମଇନା ଅନେଲ, ସେଦିନ ତୋ ବୁଢାଟା ମତେ ଯିବା ବାଟରେ 2-4 ପାର ଲାତ ପିଟି ଦେଲା ବୋଲି ଆଜି ଅବସ୍ଥା। ଅନେଇଲୁ, ଏ ଶଳା ଜିନିଷକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଏ ଗାଁରେ ପରା 250 ଟଙ୍କା ଦେଇକି କିଣିଛି ମୁଁ। ହଁ, ଯଦି ସେ ବୁଢାଟା ଜାଣି ନ ପାରୁ, ଆଜି ଏ ବାବାଜୀ ବେଶରେ ଆସିছে, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତତେ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ କାଲି ଭିକାରୀ ବେଶରେ ବି ଆସିବି। ନା ନା, ମତେ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁନି। କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁନି? ଏଇନେ ମୁଁ ତତେ ବାହା ହେଇଯିବି, ଏତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗିବ ହେଲା। ଆରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଯେତେ ଭଲ ପାଉଛି ମାଇ କୁତି କୁକୁରକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ନା ନା, ତମେ ମିଛିମିଛିକା ଭଲ ପାଉଛ। ହଁ, ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଲିଣି। ମିଛିମିଛିକା ଭଲ ପାଉଛି? ହଁ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୋର ବିଶ୍ୱ ରୂପଟା ଏଇନେ ଦେଖି ପକା।
ता आखि को ताड़ी करी देखि हाँ हां मते बे विश्वास लागिला देखो मु केते भल पाउछ तुम हाँ हां अनैलो ये भल पाइबार कथाटा गुटे मन पड़िगला कौन बा कोन पड़े पड़े कहबी हाँ नड़िया रे लागी थाउ चुटी लो सुकली पेटी मुई माछ हेले तुई मोर ढूटी लो चापली चाटी आजी राती ने भी तटे बेटी नड़िया रे लागी थाउ चुटी लो सुकली पेटी तुई माछ हेले मुई ढूटी लो चापली चाटी आजी राती ने भी तटे बेटी नखाई करी परा पेट गला सुखी मते देखु अछु आरे सिंगे नाकी नखाई करी परा पेट गला सुखी मते देखु अछु आरे ठेली आखी राती नले देती पीटी लो चाबरी जाती तुई टेगी हेले मुई भूटी लो सुकली पेटी आजी राती ने भी तते बेली तुमको केते भल पाई हाँ हां माने पड़िगला हाँ आहा एने गुटिया कथा हुआ अरे हां मु गुटे कथा कहबी कोन हे मते ने बाबाजी गो करी माथाजी हे मते ने बाबाजी गो करी माथाजी कोना झुलाने बोले यार बोगाए कोना झुलाने बोले यार बोगाए देखि अछि जीवा मोर भूति 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 जय शिव शंभू उठा बिल्डिंग पका तंबू मारे तुम छाड़े भूत क्या करेगा जमदूत हे मते ने बाबाजी गो करी माताजी हे मते ने बाबाजी गो करी माताजी अरे उठ तोर गिला गिला मन तोर पिला पिला हे उपचके दुनिया हल्ला चल करी बाठिया पाला चल करी बाठिया पाला उठ तोर गिला गिला मन तोर पिला पिला हे उपचके दुनिया हल्ला आसुनो करी बाठिया पाला मोइना लो आ करी बाठिया पाला सोला एते भल पाइला पर भी नात मारुची कि बे ये हां कोन एटा कोन कानी घोड़ा कि बे एमिति नात बाजुची हा ए मैना हाँ अनरो एथरा बहुत डेरी हेलाडी हाँ परा चाल मते टिके रंदा बडा करी के देबो मो सीधा खाई गिरी चाली जीबी काम को ठीक अछि हाँ। ताइले जीवा जीबा हाँ
ତମେ ନା ଏମିତି ଆଇନା ପାଖରେ ଏମିତି ଚେହେରାକୁ ସଜେଇ ରଖିଛ। ଆଲେ ହ୍ୟାଲୋ ଏତେ ହେଉଛି ବୟସ, ଏ ବୟସ ସଜେଇ ନହେବି ଆଉ କେବେ ସଜେଇ ହେବି ଯେ? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାରି ଭଉଣୀ ଏଠିକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏ ସଖୀ ହ୍ୟାଲୋ ମୁଁ ଏଇନେ ବୁଝିପାରୁଛି ମ ତମେ ଚାରିଜଣ କଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଆସିଲ ଯେ? ଆଲେ ହଁ ଦେଖିପାରୁଛ ଏଇ ଫୁଲ ଉଦ୍ୟାନ କେତେ ମନୋରମ ହେଇଛି ରେ ସଖୀ। ହ୍ୟାଲୋ ନାନା ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଫୁଟି ଚୌଦିକୁ ମହକାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ସେଇ ଫୁଲ ଗୁଡାକୁ ଦେଖି ମୋ ମନରେ ଲୋଭଜାତ ହେଉଛି ପରା। ସତରେ କିଲୋ ସତରେ ଲୋ। ଆଲୋ ଏ ତପସ୍ୱିନୀ ହ୍ୟାଲୋ ଦେଖୁଛଟି देखलो सजनी 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 देखलो सजनी 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 बसंत राज मट मडली शासन कलेणी फूल बनारी रंगे देला कल मोर सखी सजनी कुसुम सुबह उद्यान रानी ओ मोर सखी सजनी कुसुम सुबह उद्यान रानी सखी चंचला से कुंचित कुंतला हो चंचला से कुंचित कुंतला तपस्वी चोक होइब भंग देखी शिरोमणि युवक ज्वाला नेत्र पितुला तुरंगी नयनी देखल मोर सखी सजनी कुसुम सुबह उद्यान रानी ओ मोर सखी सजनी कुसुम सुबह उद्यान रानी आलो ए रणिता ହ୍ୟାଲୋ सतेलो सखी ए फूल उद्यान सखी मो मन को मोहि नेउचिलो हेले सखी ହ୍ୟାଲୋ गोटे कथा कहबी मानिबा କଣ କିଲୋ मानिबनी ନା हेले काहे की मानिबनी जी କାହିଁକି ନା मु टिके विलंब आसी गली मो कथा मानिबनी ହଁ आलो ए सखी ହ୍ୟାଲୋ आगको सेमितिया भूल जमारू करबिनी लो ସତ କହୁଛ ନା सतरे लो ଠିକ ଅଛି ए सखी ହଁ अनेक दिन हेगला सखी आमे लुचकाली खेलिनी म ଇ ମା ଯୋଉ ଛୋଟବେଳେ ଖେଳୁଥିଲେ ସେଇ କଥା ନା ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ନା ଆମେ ଟିକେ ଲୁଚକାଲି ଖେଳି ନବା ତେବେ ଠିକ ଅଛି ଲୋ ଆଉ କଣ ଅନେଇଛ ଆସ ହାତରେ ହାତ ଧରି ପାଳି ପକେଇବା ପରା ହଁ ହଁ ଚାଲ ଲୋ ହାତରେ ହାତ ଦେବା
ପାଲି ପଡିছিল ଏବେ ଆମ ଅପା ପାଲିଲୋ ଅପା ପାଲି ତୁ ଠିକ ଖାଇଥିଲ ଆଲେ ଅପା ସଖୀ ଏବେ ନା ତମ ପାଲି ପଡିଛି ଆରେ ସଖୀ ହଁ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ହଁ ଖେଳଟା ଆଜିକିରେ ଏତିକି ସମାପ୍ତି କଲେ ହବନି। କଣ କହିଲ କେଳ ଆଜିକେ ସେତିକି ଥାଉ ହଁ ମ ହେଇପାରିବନି କାହିଁକି ହବନି ଯେ କାହିଁକି ଏ ସଖୀ ହଁ ଆମେ ପୁଲି ଯଦି କାଲି ଆସିବା ଏ ଉଦ୍ୟାନକୁ ତାହେଲେ ପୁଣି ଲୁଚ କାଲି ଖେଳିବା। ଆଲେ ଅପା କାଲି? ଯଦି ଆମ ସହିତ ଖେଳିବନି ନା ଆମେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ କେବେ ବି ସାଙ୍ଗ ହବନି ସାଙ୍ଗ ହବନି ହଁ ସଖୀ ସତେ କଣ ସାଙ୍ଗ ହବନି? ଆଲେ ଚାଲ लो ଏଇ ଜାଗାଟାରୁ ଚାଲିଯିବା ଏ ସଖୀ ହାଲୋ ତମେ ଯଦି ସାଙ୍ଗ ନ ହୁଅ ତାହେଲେ କଣ ମୁଁ ଏକା ରହିପାରିବି? ଆଲେ ପା ଆଜି ତମ ପାଲି ପଡିଛି ଆହୁରି ନା ଦେଖିବ ଆଉ କା ପାଲି ବି ପଡିପାରେ ହଁ ଲୋ ତାହେଲେ ସଖୀ ମୋ ଆଖିରେ ପଟିଟା ବାନ୍ଧି ଦିଅ। ଠିକ ଅଛି लो ସିଆଡେ ଦେଖିଲ ହଁ ସେମିତି ରହିବ ହେଲା ଆପଣ ଏଠି ଆପଣ କିଏ? ମତେ କଣ ଚିହ୍ନି ପାରିଲନି? ଚିହ୍ନି ପାରିଲନି? ନା ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। ଚିହ୍ନିବା କେମିତି? ତମେ ତ ଥିଲ ଗୁରୁକୁଳରେ ଥିଲ। ଜାଣିଛ ମୁଁ କିଏ? ସେନାପତି ବିକ୍ରମ ସିଂ। ସେନାପତି ବିକ୍ରମ ସିଂ ସେନାପତି ସଇତା ବିକ୍ରମ ସିଂ। ତୋରି ପାଇଁ ମୋ ମା ମରି ଯାଇଛି। କିଏ କହିଲା? ହଁ ମୁଁ କହୁଛି ନା ସେଇଦିନ ଛୋଟିଆ ଥିଲି ବୋଲି ମୁଁ କିଛି କରିପାରିଲିନି। ଏଇ କଣ ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଛୁ ତୁ? କଣ ହେଲା? କଣ ପାଇଁ ଆସିଛି? ହଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲନି? ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲନି? ନ କହିଲେ କେମିତି ବୁଝିବି ଯେ? ଆରେ ଏମିତି ଖେଳ ଖେଳୁଛ ନା ମୋରଟା ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତମ ସହିତ ଟିକେ ଲୁଚ କାଳି ଖେଳିବି। ତତେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ବାରି ପଡା? ମୁଁ ତ ତୋ ଝିଅ ବୟସର ହେବି। ଝିଅ ସହିତ କଣ ଲଜ୍ଜା କାଳି ଖେଳନ୍ତି? ଝିଅ ସହିତ ଲୁଚ କାଳି ଖେଳିବି ତ ଆଉ କୋଉ ବୁଢା ସହିତ ଖେଳ ଖେଳିବି? କଣ ହେଲା? ଆରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟେ ଆଉ ତୋ ସହିତ ଯଦି ଲୁଚ କାଳି ଖେଳିବି ତ ବାଘ ଭାଲୁ ସହିତ ଲୁଚ କାଳି ଖେଳିବି? ଏଠି ଚାଲି କହୁଛି ଜାଣିଛି ଲୋ ଜାଣିଛି ଝିଅ ମାନଙ୍କର ରାଗଟା ନାକ ଉପରେ ତାପରେ ହାତ ମୁଠାକୁ ଆସିଯିବେ। ଭାରି ଆଇଲା ଏଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା କଣ ହେଇଛି? ଆରେ ଏତେ କାହିଁ ରାଗୁଛ ମୋ? ଆରେ କଥାଟା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ବୁଝିଲ ରାଜକୁମାରୀ ତମ ଗୋଟାଏ ଝିଅ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ପୁଅ
ଆମେ ଯଦି ଏଠି ଟିକେ ଖେଳ ଖେଳିବା କେମିତି ହବ ଏଇ କାହିଁବ ତମେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ହଁ ମୁଁ ଜଣେ କନ୍ୟା ଝିଅ ହଁ ସମସ୍ତେ ଲୁଚ କାଳି ଖେଳିବି ଛି ମୋର ଏତେ କ'ଣ ସଖିବା ରାଗୁଛୁ ନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ବା? ଆରେ ଦେଖ କଥାଟା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଆସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା କଥାଟା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଆସ ମୋ ହାତକୁ ଆସ କହିବ ନାହିଁ, ଯା ଆଁ? ଏଠୁ। କୋଉଠି ଚାଲିଯିବି ଗଙ୍ଗା ତୁଠକୁ ଆସିছিল ବୁଡ଼ ନ ପକାଇ ଚାଲିଯିବି କେମିତି ଏଇ କ'ଣ କହିଲୁ ଗଙ୍ଗା କୂଳକୁ ଆସିଛୁ ବୁଡ଼ ପକେଇକି ନ ଆଉ? ଯାଇ ଏଇ ତୋରି ପାଇଁ ମୋ ମା ମରିଛନ୍ତି କିଏ କହିଲା ଲଜ୍ଜା ହଉନି ବାରି પર ଯା କହୁଛି ଆରେ ତୋ ମା କେମିତି ମଲା ସେଇଟା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଶୁଣ ଆରେ ସେ ପଛ କଥା ଭୁଲି ଯା ଆଉ ମୋ ସହିତ ଆମେ ଟିକେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳିବା ମ କହିବ ମୋର ତ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ସଖୀ କ'ଣ ଅନେଇଛ କି ଜାଣେ ଆସୁନ ଏପଟେ ଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ଆରେ ରୁହ ଆରେ କାହିଁକି ଦେଖୁଛ ଆରେ ତମେ ଆଉ ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣ ଆମେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳିବା ନା ଏମାନଙ୍କ ସହିତ କାହିଁକି ଖେଳିବା ଆସିଲ ହେଲେ ଏ ସଖୀ ହ୍ୟାଲୋ ତମେ କାହିଁ କିଛି କହୁନ ଯେ କଣ କହିବି ଆଉ ତମେ ମାନେ ସାଇଡ এই জায়গাটার জীব না নাই কোন এইনে হেলা? দেখিবু আরে তম সহিত মু খেল খেলিবিনি রাজকুমারী সহিত মু খেল খেলিবি তবে টিকে এপটে আসিল না। এটিকে রাজকুমারী সহিত খেল আমি যাই খেলিবি পারিবুনি কোন হেলা লজ্জা হଉନି যା କରିପାରିବା ଏଠୁ লাজ লাগিব প্রেম করিবারে কোন লাজ হ্যাঁ আরে মু তোমাকে ভাল পাউছি প্রেম করুছি লাজটা আসিলে কোউঠিল হ্যাঁ দেখো কথাটা বুঝিବାକୁ চেষ্টা কর সুন্দরী ঝিও মানে এমিতি কথাটা সহজে বুঝি গলে ভাল হব ଏଇ কোন ଏଇଠି ମୋ ପିତା ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ନଚେ ତୋର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହୁଅନ୍ତା କିଏ ଜାଣେ ଡାକିବି ମୋ ପିତାଙ୍କୁ ଦେଖିବ পিতাকে ডাকিবু ହଁ হ্যাঁ নাই নাই কিছু ডাকিবার আবশ্যক নাই তবে আউ মো অছু না আউ কাইকে তো পিতাকে ডাকিবু আউ କହିବ ଯା ଏଠୁ আই! আসলো আস স্বর্ণলতা আরে মো পাখকু আস এ স্বর্ণ আরে আসো আরে কাই ভয় করছো বো କହିବ ନାହିଁ আরে ধীরে ধীরে পাদটা আগুক বড়াই দিও না আসলো আসো স্বর্ণলতা আসো ଏଇ ये কথা বুঝিবার চেষ্টা করুনি বে কামিনা বে কোউটি অছু বে ଆଜ୍ଞା କଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା কোন রইছি বে କଣ ହେଇଛି ঝিওটাକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଝିଅଟାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆଉ କଣ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇବେ ନାଇବେ ଆଁ? ଝିଅଟାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଝିଅଟାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତ ଭଲ ପାଉଛି ତାକୁ ବୁଝଉଛି ସେ ବୁଝୁନି ଜମାରୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ନାଇବେ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ବୁଝେଇବା ଯନ୍ତ୍ର ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ନା? ଆରେ ବହୁତ ଥର ବୁଝେଇଯିବେ ବହୁତ ଥର ବୁଝେଇଛନ୍ତି ହଁ। ମୁଁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖିବି ବୁଝେଇବୁ ଆ ବୁଝା ବୁଝାବେ ବୁଝା ଠିଆରେ ବୁଝେଇବି ଆ ବୁଝାବେ ଯେମିତି ଆପଣ ଟିକେ ସାଇକେଲ ଆ ଠିକ ଅଛି ରାଜକୁମାରୀ ଅନେଇଲ ତମେ ପୁଣି କିଏ ବା ଅନେଇଲ ମୁଁ ପୁରା ସାର୍ଙ୍କର ଖାସ ଲୋକ ପିଏ ପିଏ ହଁ ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ପିଏ ହେଲେ ମଣିଷ ମୂତ୍ର ନ ପିଏ ଛି ସେଇଟା ଅପରିଷ୍କାର ଜିନିଷ ସେ ଅପରିଷ୍କାର ଜିନିଷକୁ କଣ ଭିତରେ ନେଇ ହୁଏ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି କ'ଣ କହୁଥିଲ ଆମ ସାରେ ହଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର କ'ଣ କହିଲ ସେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପୁରା କୌଣସି ରାଜକୁମାର ଠାରୁ ବି ସେ କମ ନୁହେଁ ସତରେ ତୁମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ବାହା ହେଇ ପଡିବ ହଁ ତୁମକୁ ସେ ରାଜା ରାଣୀ ହିସାବରେ ରଖିବ ନା ଆଉ। କ'ଣ କହିଲ ପୁରା ଠିଆରେ ଠିଆ ଏଇ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ଟି ସେ କୋଉ ରାଜ୍ୟ ରାଜା କି ଆରେ ମନରାଇଜର ରାଜା ତାଙ୍କୁ ତ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ତଡ଼ି ଦେଇଛୁ ଆହା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବାହାଇଲେ ଏଇ ରାଜକୁମାରୀ ପୁଣି ହେଇଯିବ ରାଜରାଣୀ ଦେଖ ଏଇନେ ଅଛ ରାଜଜେମା ସାର୍କୁ ଯଦି ବାହା ହେଇଗଲେ ପୁରା ଠିଆରେ ରାଜମାତା ଚୁପ କରା କହୁଛି। ଭାରି ଆଇଲା ରାଜସୀମା କରିବାକୁ ସାରେ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲେ ସାରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ବୁଝି ଦେଇଛି ତ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ଆଉ হ্যাঁ ସେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ରେଡି পুরা বুঝিছি তো ପୁରା ବୁଝି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ପ୍ରେମ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇବେ ନା প্রেম ভাষারে ହଁ, বুঝাইবি ପ୍ରେମ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇଲେ ଝିଅ ପିଲାକୁ ପଟେଇବାର ଏଇଟା ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ঠিক ଅଛି আবু বুঝাଉଛି ସାରେ ହଁ, ହଁ, ইয়ে রাজকুমারী স্বর্ণলতা ହଁ, ହଁ, ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା আরে এতে রাগ নিব ହଁ, ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି ପ୍ରେମ କରୁଛି କଥାଟା କି ବୁଝ
ବୁଝିଲ ରାଜକୁମାରୀ କଣ କହୁଥିଲି କି ଆଲୋ ମଉନାବତୀ ତୁ ହେବୁ ମୋର ସାଥୀ। ଭାରି ଏପଟେ ବୁଝାଉଛି ବେ କଣ ଦେଖାଯାଉନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ଏପଟେ ବୁଝଉଛି। ଚୁପଚାପ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଥା ଆଜ୍ଞା ବୋଉ ରାଜଜେମାକୁ ବୁଝଉଛି ଆଜ୍ଞା ତୁ ବାସ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଥା ବାସିକି ଠିଆ ହେଇଥିବି। ବେ ବାସିରୁ ଆମେ ବସିକି ଏଠି ଠିଆ ହେଇଥା ବାସି ପାଡ଼ିବି ଏଇ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥା ଆଜ୍ଞା। ଆଲୋ ମଉନାବତୀ ଆହା ତୁ ହବୁ ମୋର ସାଥୀ ହେଇ ହେଇ ଆଲୋ ମଉନାବତୀ ତୁ ହବୁ ମୋର ସାଥୀ ଆଉଲା ଚକରନା ରେ ନବୀନା ସୁକେଶୀ ବାରି ଚାଖି লাজ বর যাবারি জাকি সুকেশি লাজ বর যাবারি জাকি আসো স্বর্ণ আসো মত মুখ আসো আরে কাই আমি তো রাজকুমারী স্বর্ণলতা ମୋ କଥାଟା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଜମାରୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବିନି। ଆରେ ଏତେ ରାଗନି ମୋ ଏ ଆଜ୍ଞା ବେ କାବିରା ସାରେ ଏ କଥାଟା ବୁଝୁନି ବେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଆରେ ଭଲ করে ଟିକେ ଫିଲିଂସ ଦେଇକି ବୁଝେଇଲେ ସିନା ବୁଝିବେ ନା। ଆଉ ଫିଲିଂସ ନ ପଡିଲେ କଣ ଝିଅ ପିଲା ପଟିବେ? ନାହିଁ ବେ ଆଉ ବୁଝେଇ ହବନି ବେ ବୁଝେଇ ହେବନି ନା ମୁଁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିଦେବି। ବୁଝାଉନୁ ବୁଝେଇ ଦେବି ତ? ବୁଝା ଆଲୋ ରାଜନନ୍ଦନା 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 ମୋ ସାର୍ଙ୍କ କଥାରେ ତୁ ଲୋକ କରୁଛୁ ମନା। ରାଜନନ୍ଦନା 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 ମୋ ସାର୍ଙ୍କ କଥାରେ ତୁ ଲୋକ କରୁଛୁ ମନା। ଇଆଡ଼େ ଅନା ସେଆଡ଼େ ଅନା ତୋ ବାଟ ବଣା କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଆଲୋ ନୂଆ ନବୀନା। ରାଜନନ୍ଦନା 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 ମୋ ସାର୍ଙ୍କ କଥାରେ ତୁ ଲୋକ କରୁଛୁ ମନା। ହ୍ୟାଲୋ ରାଜଜେମା ଆସିଲ ଆସିଲ ଏଥର ମୋ ସାର୍କୁ ତୁମେ ବାହା ହେଇ ପଡ। ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ମୁଁ ନିଜେ ବହନ କରିଦେବି। ଆଉ କଣ କହିଲ? ହଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ତମେ ବହନ କରିବ? ନିଜେ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ବୁଝେଇଲା ପରେ ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ କଣ କରିବା ଏଇଟା କଟକଣା ଲାଗିବ। ତାମାନେ କରେ କରଣ ହରେ ହରଣ ଧରେ ଧର୍ଷଣ। ଅନେଇଲ ଯେମିତି ମହାଭାରତରେ ଦ୍ରୌପଦୀର ବସ୍ତ୍ରଟାକୁ ତାପରେ ଯାଇକି ଝିଅ ପିଲାଟା ପଟିବେ ନହେଲେ ପଟିବେ ନାହିଁ। ବାସ୍ କବିରା ସାରେ ତ ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ରେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ନାଟା ପୁରା କମିନା। ଏ ରାଜକୁମାରୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା କଣ ହେଇଛି? କଣ ହେଇଛି କଣ ହେଇଛି କହିଲୁ ଏତେ ବୁଝେଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତୁ କଥାଟା ବୁଝିପାରିଲୁନି। ଦେଖ ଶେଷଥର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହୁଛି କଥାଟା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏଇ ଯେତେବେଳେ ବାରଣ କରୁଛି କଣ ତମେ ବୁଝିପାରୁନ? କହିବ ଯା ଏଠୁ। ଯିବି ଯିବି ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲେ ତତେ ସାଙ୍ଗରେ ନ ନେଇ ଏମିତି ଚାଲିଯିବି କେମିତି? ପିତାଶ୍ରୀ ପିତାଶ୍ରୀ କୋଉଠି ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ପିତାଶ୍ରୀ? ନାଇଲୋ କେହି ମଧ୍ୟ ଆସିବେନି କେହି ମଧ୍ୟ ଆସିବେନି। ତୁ ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଯା ତା ନହେଲେ ତତେ ମୁଁ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କରିବି ତତେ ମୁଁ ଧର୍ଷଣ କରିବି। ଆଲୋ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ମୋ ପାଖକୁ
তোতে লজ্জা লাগে কথা বে আরে ছত্র ভঙ্গ প্রাণ ভয় করুଥିଲୁ পলায়ନ পুଣି পুଣି ମୋ ଝିଅ ପ୍ରତି ତୋର এই অত্যাচার আজি ଭଲ କରିଛନ୍ତି আজি ବଞ୍ଚିବୁନି ବେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବୁ ଭଲ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଛନ୍ତି କେବେ କେବେ আবে পম্পা মাঠিয়া পরিকর্ষণ কর না আজি আজি নিশ্চয় মরিবু তু মতে মারিବୁ হ্যাঁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତତେ ମାରିଦେବି মতে মারিবু ହଁ ମାରିଦେବି ତତେ আবে সময় কহিব কে কাকু মারিব ହେଇ, ଏବେ ଉଠା ତୋରା ମାରି আরে যুবতী মানে हाँ महाराज কিଏ ସେ ଅବଧ ତାକୁ ତଲକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆଣ ठीक अच्छे महाराज अले बौनी हेलो। चलो लो ओले पड़िबा चलो चलो अति शीघ्र जीवा ঠিক আছিল আবে তুই এটি কোন করছিস বে মহারাজ মু আম সহচরীঙ্ আর রাজজমাকে মু নিজে বঞ্চাইছি তু বঞ্চাইছু এক ফুটি যা পচার সহচরী हाँ महाराज এ কোন তুমি মানଙ୍କୁ বঞ্চাউଥିଲା ना ना ये ना मिछ कहूची আজ্ঞা মু নিজে বঞ্চাইছি আজ্ঞা বঞ্চাইছে বিদ্যারণ বঞ্চাইছে আজ্ঞা কেহি বঞ্চাইলে আনতি মু নিজে বঞ্চাইছি অদ্ভুত ছন্ড হইকি বঞ্চাই সলা সেনাপতিকে গোটাଏ বিদ্যা ଦେଇଦେଲି ଯେ ସିଧା ହେଇକି ପଳେଇଲା তাহলে তু বঞ্চাইছু ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇଛି ଆଜ୍ଞା ঠিক ଅଛି ଏ ପଦ୍ମକେଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ଯିଏ ଝିଅ ଭଉଣୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ତାକୁ ରାଜା ପଦ୍ମସେନ ଗୋଟିଏ ଉପହାର ଦେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ପଦ୍ମକେଶରୀ ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ବି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ହଁ ଏ ସୌଜନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଯଦି କୋଉ ମା ଭଉଣୀ ଯଦି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚେଇବେ ଏଇନା ମୁଁ ରାଜାଜମାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବି କି ଭାଗ୍ୟ ଜଳିଲା ଆଉ ତାହେଲେ ଦିଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଠିଆରେ ଦେଇଦେବେ ହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ତୁ ଯଦି ପୁରସ୍କାର ନେବୁ ତୋ ଆଖିଟା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବି ହଁ এটা কি পুরস্কার কান উঠিলা দিন ঠুর শুনি নাই আখি কোন আজ্ঞা যেতে জিনিস আছে বন্ধ করিবা জিনিস সবুকু বন্ধ করে দেবি মু রেডি আছে ঠিক আছে আজ্ঞা আরম আখি 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 বন্ধ করিবি ହଁ ভয় লাগুছে আখি বন্ধ করিয়া পিটি ফুটা না কিছু অসুবিধা নাই ভালো কাম করিছিলে ভয় নাই 1 2 3 4 जीप गाड़ी मेटाडोर आंबार ना कुकुरा छो ମନ আবে মনକୁ পাইଲା মনକୁ পাইব কোটা এটা পুরস্কার এটা মাড হই গলা পাড মারি যাও যায় মনକୁ পাইଲାନି আজ্ঞା
सहचरी माने हाँ महाराज याको की दंड दिया जीव याको ना ता वस्त्र खोलिकी ता घर को पटई दबा। शुणिलु सहचरी कौन कहले एमाने कहिले भल लोक ये आराम से याकू घररू मद मांस देकर पठेई देवा कथा कहले। अबे तो शुणिबा जंतर कौन खराब हेछि कान गुआ भी ठेसी थिबा। अबे माने कहउछंती तो देहरे जते वस्त्र अछि गोटी गोटी की सब उतारी ए स्थान परित्याग करिबा पई। तार माने मन मक नगला बोलुचे हाँ। ए बुआ किछि काम नहीं करी कर नगला नहीं है भूल काम तो नहीं करी किछि ए बा आगे मु मर जिबी आगे मु खोली पारबी ना आगे ए खोली हबो नहीं ताहले खोलिबुनी ना ना मर जिबी मु खोली पारबी ना आगे ताहले खोलिबुनी ना ना मर जिबी आगे महाराज आपण दया करू दे आगे ठीक अछि केमिति खोलिबुनी देखिबा आगे खोलिबुनी तो ना 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 महाराज नहीं जला पोड़ा कर मार बापा जनता मार दे गु भारी जोर बेली दे बा ताहले खोलिब कि नहीं आजा आजा खोल भी आजा बोली ताहले शीघ्र खोल सहचरी माने हाँ महाराज ए वस्त्र खोलिबो जदि न खोले ताहले मु एठी अपेक्षा करिछि ठीक अछि महाराज मते डाकिबो हला। हाँ हाँ केड़े बड़ कथा आई गला ए कमीना अच्छी सीरा खोलनो एबे खोली देले सेंस उठी जीवो पूरा खत्म आउ तमके खोलो बेले केनता लागबा ज्ञान हजी जीवा हमें काहे की खोली बुझे नहीं आमे कोनो ठिका नहीं छु भाषा खराब देखु ना हंती आ खोलिवा पाई केते देखु हाल करे पिटी दिबी चिंचु मते सोळा बारी खाई छतर खाई बाजार जाई ए पटरे देखुची इबा नहीं देखोगा बेकार जाने ओड फसी गेले गुखिया काम कर देली छी एन बारे ओड दबड़ी दुबड़ा दिथिले से जीती दमा खोलबी अरे आइटा खोल दे तो किछि असुविधा नहीं हां थुकी काट देबे तुमे लटके देबो कम कताई गला कि मां भलो खोलबाटा एटा आजा खोली देले आजा पूरा गोटी गोटी कर देवर वस्त्र खोली देले आजा सर्प नंगला देहरे सूता खंडे नहीं देखु ना हंती खाली झाड़ नाळ खाळ इत्यादि अबे आजा ए धोटीला के खोलिबा बे आजा ए धोतीटा के खोलिबा बे इटार खोलबाटा हाँ। ए पुआइटा नहीं खोलिए सब खोलिए बाइटा नहीं खोलिए काहे के खोलिबा बे ए तो सुन्न भा सुन्न ए भितरे किछि ना एटा नक्सलाइट एरिया बोली एटा को शट डाउन कराई एटा किछि हमरे महाराज किछि नाही एटा पूरा साण मेला किछि नाही ए भितरे किछि नाही ताले खोलिबनी एटा खोली हबनी आज्ञा खोलिबनी ना एटा खोली हबनी खोलिबनी हबा चेष्टा करले हबा ताले खोल बा खोल बे आज्ञा ओम कथा केलो আসলো আসো এতে ডান্স চালিছি দেখি আসো যাও রে খোলে যাও নাই খোলে আর নাই খোলে কম কথা এন্টি করে আসে চল ফ্রেশ নাই খোলে যাও মহারাজ কে ডাক করবি না যাও ए कमीना सदर खोलिबनी ना, नहले महाराज को डाकुची খোলবি না महाराज देखो ना ए कमीनाटा खोलुनी अबे আইয়া धोती खोलिबा को एते समय लागुछि कि बे আজ্ঞা বহুত কষ্ট বহুত যন্ত্রণা আজ্ঞা ভিতরে ঘাই দিছে सत कहउछु আজ্ঞা ताले खोली हो জলা পোড়া করুছে আজ্ঞা खोली होनी না। देखिबा केमिति खोली होबनी আজ্ঞা ভিতরে কিছু নাই আজ্ঞা
ଖୋଲିଗଲା ତା ସୁକି ଖୋଲିଗଲା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଖୋଲିଗଲା ଆରେ ଭଲ କି ଖୋଲବେ ଆଉ ଏଇ ଜୋତାଟା କିଏ ଖୋଲିବ ବେ ହେଇଗଲା ସହଚରୀ ମାନେ ହଁ ମହାରାଜ ଏହାକୁ ଶାସନ ମାନେ ବିଦାୟ କର ଠିକ ଅଛି বলেতা করকরতা এই রাতি পাইলে না এড়কি এড়কি অন্ডা দুইটা দৌথা আর সে অন্ডাকে উসবে করে তুই 20টা করে ছুয়া পেই থা ବେ କଣ କହୁଛୁ ବେ ସହଚରୀ ମାନେ ହେଇଗଲା ନା ଏଥର ଚାଲି ଯା ବାଟ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ନେଇକି ଯା ଆରେ ନେଇକି ଯା ବାଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ନେଇକି ଯାବେ ଆବେ ନେଇକି ଯା ସହଚରୀ মহারাজ ମୋ ଝିଅ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକୁ ଘେନି ଆସ ସମ୍ମୁଖେ ମୋର ঠিক আছে মহারাজ আলে আপা কোটি আছে কিলো অতি শীঘ্র আসো না ପିତା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ ଘେନା କରନ୍ତୁ ପିତା ଦୀର୍ଘାୟୀ ହେଇଥା ଲୋ ମା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ କାମ ଥିଲା ଲୋ ମା ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା ହଉ କି କାମ ପିତା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଆସନ୍ତା କାଲିକୁ ତୋ ମାର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ଥିବାରୁ ହଁ ପିତା ମୁଁ ନିଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟକୁ ଯାଉଛି ଗଣ୍ଡା ଅନ୍ୱେଷଣେ ଉଆସରେ ଆନନ୍ଦରେ ଥାଅ ସଖୀ ମେଲେ ହେଲେ ପିତା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଗଣ୍ଡା ଅନ୍ୱେଷଣ ପାଇଁ ଅରଣ୍ୟକୁ ଯିବେ ହଁ ଏ କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମୋ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅରଣ୍ୟକୁ କେମିତି ଯିବି ଲୋ ମା ବିପଦ ସଂକୁଳ ପିତା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଯଦି ମତେ କିଛି ହେଇଯାଏ ଆପଣ କଣ ମତେ ବଞ୍ଚେଇବେନି ଆରେ ଅବଶ୍ୟ ଆପଣ କଣ ମୋର ରକ୍ଷା କରିବେନି ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏ ରାଜା ପଦ୍ମସେନର ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଗଡ଼ିବାକୁ ଦବନି ଲୋ ଠିକ ଅଛି ତୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ଚାଲ ଆମେ ଦୁହେଁ ଆମ ସଶସ୍ତ୍ରାଗାରରୁ ସଶସ୍ତ୍ରୀ ଅରଣ୍ୟକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବା ଠିକ ଅଛି ପିତା ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏଠୁ ତାହେଲେ ଯିବା ଲୋ ମା ଶଳା ଆଖିରୁ ଟିକେ ହେଲେ ପାଣି ବାହାରନ୍ତାରେ
ଶଳା ଆଖିରୁ ତ ପାଣି ଟିକେ ବି ବାହାରୁ ନାହିଁ ଯାହା ପିଇଥିଲେ ତ ସବୁ ବାହାରି ପଡିଲା କୋଉଠି ବାହାରିବ ନା 4-5 ଜଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କେହି ମତେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ନଙ୍ଗଳା ହେବା ବେଶଟା ଯଦି ମୁଁ ଯଦି ଏ ଜାଗାରେ ରହିଛି ମତେ ଆଉ କେତେ ଜଣ ଯଦି ଏ କାନ ସେ କାନ ଯଦି କହିଦେଲେ ମୋର ଇଜ୍ଜତଟା ଚାଲିଯିବ ମୁଁ କେମିତି କରିବି ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲେ 100 ଗୁଣେ ଭଲ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି ଏ ସଂସାରର ଅଳିଆଟା ହଟିଯିବି ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ଏମିତି ଜିନିଷ ଦରକାର ନାହିଁ ମରିଯିବି ଆଉ ମରିଯିବି ନା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚି ଯା ଆରେ ମୁଁ ବି ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲି ଯେ ଏମିତିଆ ହରିୟାଣା ହରକତ କରୁଥିଲି ମୁଁ କଣ ମରିଗଲି ତଥାପି ବି ମୋର ବି ଦରକାର ନାହିଁ ମରି ଜୀବନ ଦରକାର ନାହିଁ କେତେ ଲୋକ ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଲାଜ ଲୋଚନା ହେଇଯାଇଛି ଦରକାର ନାହିଁ प्रभु मत रक्षा कर प्रभु मत नहीं जा प्रभु नहीं दरकार नहीं मरबी नहीं भगवान एमती कर बंचाई देइछंती छाड़ दरकार नहीं केमिति करबी केमिति ना छाड़ी भी नहीं आउ सोला मते राजा अपमान करती ताकू छाड़ी भी नहीं मारी देबी मारी देबी गोटी गोटी करे हाणी देबी बस अरे कमीना बहांती अलरे रही थांती राग हेई गले सब की तंटी मोड़ंती हां हेले केमिति मारिबे मते देखिले तो लोक भय करिवे मते मारिबे जटा केबे सोला केबे ए कामरा आज्ञा ओडी जाय कोड हेचिबे कोन न हेची से कथा पचर ना कोड हेचिबे कोन हेची आपन को देखिबा जिंस खराब हे गेला की केबे किए तो एमिति अवस्था करछि आउ किए करिवो से राजा पद्मसेन तो एमितिया करिछि मते मरिबो राजा पद्मसेन मरिबो आपन कहि देले मर जीवो मरिबो केमिति मरिबो तू मारिबू हां तू मारिबू मु मारिबी हां केमिति मु मारिबी तू प्रतिशोध देबोनी तते लंगला करिबो तते राज्यରୁ तोड़ देले ताकू छाड़ी देबो केमिति मारिबी ए काबिना राजा जाउछि ता झियो सहित गंडानेश्वरे ए गंचरटेकू सोन तू छतपा बेसरे जीबी बाबाजी बेसरे जाई कौ गछ भले रहिबू राम नाम जप करुथिबू राजा सते भेटिबो राजा एमिति महापुरुष मानंकु देखिले से नतमस्तक हेबे सेई सुजोग देखि राजा को विषाक्त विभूति लेपन करिबू दुई नेत्रे राजा हे जीव अंध माने तापरे राजा अंध हे गला परे ता झियोटाकू मु देखिबी आ धरा जाऊ मने करा जाऊ राजा टाकू मु निजे अंध करी देली एथिरे मोर लाभ हबो कोन लाभ अछि की लाभ अछि जदि मु पद्मकेश राज्य रे राजा हेबी तू हेबो महामंत्री महामंत्री अरे बॉयलर कुकुड़ार जेमितिया गोटे अवस्था अछि मु मंत्री हेले सेमितिया अवस्था कोन कहबा चाहथिबे मो कोन कहउथिल की ए पद्मकेशरी राज्यर अर्धेक राज्यर अधिकारी करैले सिना ठीक अछि मंत्री पद सहित राज्यर अर्धेक संपत्ति देबी ताहेले आपण नाबीरे छेप पकई की सोई दियंतु एटा ठीक अछि हां हां विलंब काहे की करबा
ତେବେ ଚା ଚାଲନ୍ତୁ ସାରେ। ନିଜ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହ। ହଁ ହଁ ରାଜା ସେଇଟା ପୁଣି ଏ ପଦ୍ମକେଶ୍ୱରୀ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥେକ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ କମିନା ମହାନ୍ତି ମୁଁ ଭଲରେ ରହିଥାନ୍ତି ଆଉ ରାଗି ଗଲେ ତଣ୍ଟି ମୋଡ଼ନ୍ତି। ଏ ରାଜା ତୁ ମତେ ନଙ୍ଗଳା କରିଦେଲୁ ନିଜେ ସାପ ଲାଞ୍ଜରେ ହାତ ମାରିଦେଲୁ ଛାଡ଼ିବିନି ଛାଡ଼ିବି ୟାର କଳା ଘଣ୍ଟା ଯଦି ମୁଁ ହିସାବ ନ କରିଛି ମୋ ନା କମିନା ନୁହଁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଯିବି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗୋଟାଏ ଛଦ୍ମବେଶୀ ବାବାଜୀ ହେଇ ଆଉ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ତୋର ଆଖିକୁ ମୁଁ ବିଷାକ୍ତ ବିଭୂତି ଲେପନ କରି ଆଖିଟାକୁ ଅନ୍ଧ କରେଇ ଆଉ ଅନ୍ଧଟା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏ ରାଇଜର ରାଜା ହେବ ଏ କାମିନା ମହାନ୍ତି। রাজা হেবি অলবৎ রাজা হেবি আরে চাকর হয়েছি না অছি এ কলি যুগরে যদি কা মুন্ডরে যদি পাতন রখিব তেবে বি উপরকু উঠি হব না তেণু করে প্রথম পাঁচ হেউছি এ কাশী রাজ্যর রাজা প্যারি মুন্ডরে পাদ রখিকি মো উপরকু উঠিবি। ମା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ପିତା ଦେଖିପାରୁଛୁ ମା ଏ ନିଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ହଁ ପିତା କି ସୁନ୍ଦର ନା ମା। ସତରେ ପିତା ଏ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ଏ ଯାଏ ପିତା କାହିଁ କିଛି ଗଣ୍ଡା ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି ଯେ। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଯିବି ଲୋ ମା। ଗହନ କାନନ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ସଙ୍ଗେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ସୁକୁମାରୀ ଗଣ୍ଡା ଅନ୍ୟ ସଣେ ଭ୍ରମନ୍ତି ହସ୍ତେ ଧନୁ ଧରି ବଣ ଝରଣାରେ ବୁଲନ୍ତି ମନେ ଦୁର୍ଗା ସୁମରୀ। মনে শোভা বর্ধন বিপিন সুসমারে সম নুহে স্বর্গ নন্দন কানন শোভা ভণ্ডার দেখিবি ভরা শোভা ভণ্ডার দেখিবি ভরা পদ্মসেন স্বর্ণ কুমারী হস্তে ধনু ধরি বণ ঝরଣାরে
পিতা বেনি দয় পুলি পুলি পাহা চিলে কাজে কাব্যত বল শিশু হরিণা দেখি রাজনা শিশু হরিণা দেখি রাজনা ধরে ধনু বাঘ বিচারি হস্তে ধনু ধরি বড় ঝরଣାরে খোঁজନ୍ତି মনে দুর্গা সুমরি মা স্বর্ণ পিতা ଅରଣ୍ୟରେ ବୁଲି ବୁଲି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲୁଣି ହଁ ପିତା ଆ ମା এই ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ କିଛି କ୍ଷଣ କରିବା ବିଶ୍ରାମ ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଦିଗେ କରିବା ଗମନ ଠିକ ଅଛି ପିତା চিনি পারিবনি কাশী রাজ্য অধীশ্বর আরে চিনি পারিবনি এ রাজাটা মতে ইয়াকু যেমিতিয়া কাণ্ড করিবি তা জীবନରେ ବି କେବେ ଭାବି ନଥିବ କମିନା କେମିତି ଲୋକ ବୋଲି ସାକ୍ଷାତ ତ ମୁଁ ନିଜେ ବାବାଜୀ ଏ ଜାଗାରେ ବସିବି ରାଜାଟା ଆସିଲା ପରେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ବସିବି ୟାର କଣ୍ଡିସନ ଦେଖିକିରି ୟାକୁ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି ନା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏମା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପିତା ଦେଖୁଛୁ ମା କିଏ ଜଣେ ତପି ଏଇଠାରେ ଯୋଗ ସାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ପିତା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରି ବୁଝି ନେବା ଠିକ ଅଛି ପିତା ତପିଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରୀଚରଣେ ଘେନନ୍ତୁ ପ୍ରଣାମ ଉଠ ଉଠ ବାବା ଉଠ ହେଲେ ତୁମେ ମୋର ନିକଟକୁ ତପିଶ୍ରେଷ୍ଠ ପତ୍ନୀ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ଗଣ୍ଡା ଅନ୍ୱେଷଣେ ଆସିଅଛି ନିବିଡ଼ ଅରଣ୍ୟ ଆଚ୍ଛା ତାମାନେ ତୁମର ପତ୍ନୀର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ଗଣ୍ଡା ଅନ୍ୱେଷଣେ ପୁଣି ଏ ଅରଣ୍ୟକୁ ଆସିଛ ହଁ ତପିଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲେ ଗଣ୍ଡା ଖୋଜି ଖୋଜି ଥକି ଗଲିଣି ଗଣ୍ଡା ଏ ଅରଣ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ କହିପାରିବ ତପିଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଣ୍ଡା ସ୍ଥଳୀଟା କୋଉ ଦିଗରେ ରାଜା ପଦ୍ମକେଶରୀ ତୁମେ ତାହେଲେ କିଛି ଦେଖିପାରୁନ ଆରେ ତୁମର ଆଖିଟା ଭ୍ରମିତ ହେଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଗଣ୍ଡାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ ତେଣୁକରି ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟାଏ ବିଭୂତି ଅଛି ବାବା ଏ ବିଭୂତିକୁ ଯଦି ତୁମର ମସ୍ତକରେ ଲିପନ କଲେ ତୁମର ଅତି ନିକଟରେ ଗଣ୍ଡାଟା ପାଇଯିବ ଆଉ ତୁମେ ଗଣ୍ଡାକୁ ବଧ କରି ତୁମେ ସିଧା ଚାଲିଯିବ ତୁମର ଗୃହକୁ ଆଉ ତୁମର ପତ୍ନୀର ଶ୍ରାଦ୍ଧଟା ଆରାମରେ କରିପାରିବ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପିତା ଶୁଣୁଛୁ ତ ମା ତପୀଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହଁ ପିତା ଶୁଣୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଠିକ ଅଛି ପିତା ତପିଶ୍ରେଷ୍ଠ
विलंब न करी ताहेले शीघ्र से दिव्य विभूतिटा मो मस्तकरे लेपन करंतु। ठीक अच्छे राजन निश्चय लेपन करी ए हेउछि महाकाल बाबांकर ए विभूतिटा तुमर आखिरे जदि लेपन करदेवी तुम आखिटा नेत्र हो चक्षु पूरा पवित्र हो तुम सामने गंडा आसिक ठिया हो अरे तुम्हें आराम रे ताकू बध करि परिबो राजन ताहेले तुम ए वृक्ष मूल बसी पड़। ठीक अच्छे तब आज्ञा शिरधार्य तब श्रेष्ठ। हेले राजन आखि को बंद कर आ प्रभु को ध्यान कर से महादेव शिव को तुम्हें ध्यान कर। राजन तुम आखिरे से विभूतिटा लेपन कर तुम्हें धीरे धीरे आस्ते आस्ते तुम आखिटा खोल। अरे आखिटा खोली सारे क्षण मात्र तुम आखि सामने घंटाटा ताहले मु आसुची बाबा मते विदाय दियो। यशस्वी भव। मां स्वर्ण पिता तपी कही जाइछन्ति मु धीरे धीरे मो चक्षु को खोलिबी। हाँ पिता ताहेले मो नेत्र को धीरे धीरे खोलिबा पाई चेष्टा करिছিলো मां। ठीक अछि पिता। स्वर्ण पिता मां स्वर्ण हाँ पिता मो नेत्र को धीरे धीरे खोलिबा को चेष्टा करिछि हेले 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 पुणी कौन पिता स्वर्ण मो आखि भीतर रे कोन हे जाउछिलो मां। स्वर्ण मो आखि भीतर टा जळी जाउछिलो पिता स्वर्ण मु संपूर्ण भाବରେ आखिटा खोली देछि पिता हेले मते किछि देखा जाउनिलो। पिता ताहिले आमे इने कौन करिबा स्वर्ण आमे केमिति घंटा अनुचरण करिबा पिता स्वर्ण मु छेडी पायलो बा मते आउ किछि देखा जाउनी स्वर्ण पिता असहाय दारुण যন্ত্রণা লোবা মু আউ সহ্য করি পারুনি লো। धैर्य रखु पिता धैर्य रखु निश्चय आम किसी ना किसी उपाय मिल जाव आप टे धैर्य रखु हेले पिता मुझे बुझीपार मुझे कौन करी स्वर्ण एमा स्वर्ण तू आसिला फिर तो बाट तो देखिछु बा। हाँ पिता सेही बाट दे हम राज्य को चली जीवालो किंतु पिता ए अरण्य भीतर को प्रवेश करबा परे एठी अनेक गुड़ाए पथ अछि आमे कोउ पथ दे आसीतिले मु चमारु जानि पारुनी हेले पिता आपण एठी अपेक्षा करि थांतो मु टिके पथ अनुसरण करी आसे। ठीक अछि रे बा। पिता स्वर्ण मु जानी पारुनी को पथ दे जीवा पिता ताहेले कौन करिबा हमें ताहेले कौन स्वर्ण मो आजीवन अंध होई जंगल रे करे मृत्यु वरण करी ना पिता सेमिति कहते नहीं हमको निश्चय से जगत नाथ जगन्नाथ निश्चय साहेबे
ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏ ମା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପିତା ଏମିତି ବିପଦ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣକୁ ସୁମରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ କୋଉ ନା କୋଉ ବାଟ ଦେଖେଇବେ। ହଁ ପିତା ଆପଣ ଠିକ କହିଛନ୍ତି। हे प्रभु अंतत्राण दीनर बांधव हे लक्ष्मी नारायण आज तुम भक्त एनिकंचरण्य मध्यरे चक्षु हरा प्रभु मो पिता चक्षु फेरे दिया लक्ष्मी नारायण किछि उपाय दियो प्रभु किछि बाट देखाओ। राजा पद्मसेन तू व्यस्त हो पुत्र तू व्यस्त हो तो दृष्टि शक्ति तू पुणी थरे फेरी पाई हेले मोर देखि सुन पातालपुर रे ज्योतिकला नाम एक नागकन्या अछि ता पाखरे थिबा नागज्योति जे के पातालपुर को जाई आनी तो आखिरे स्पर्श करे ताहेले तो दृष्टि शक्ति तू पुणी थरे फेरी पाई तथास्तु। सुनना पिता सुनिली तो लक्ष्मी नारायण का शून्यवाणी। हाँ पिता सुनिली। अरे किए जीव पातालपुर जीवी पिता आउ नागज्योति आनी मो चक्षुरे स्पर्श कले मो दृष्टि शक्ति फेरी पाइबी। कहली परा मो जीवी मु कौन जाई नागज्योति आनी पारिबिनी तो पक्षरे संभव नुहलो पिता आपण सेमिति कही मते शक्ति हरा करि देउचंती। ठीक छिले स्वर्ण सर्वप्रथमे आमे आम राज्य को चली जीवा एले केमिति जीवा पिता मु तो पथ अनुसरण करि पारुनी हमें कोउ दिग दे जीवा मु बुझी पारुनी। तू चेष्टा कर लो बा अरे कौ ना कौ पथरे जाई कौ राज्य रे तो पहुंची बालो। हाँ पिता आपण ठीक कहचंती हमें जे कोनसी गोटे पथ अनुसरण कर चली गले से पथ जो दिग को नहीं जीवा हमें से दिग को चली जीवा। हाँ ताले चलो दे पिता मु आपण को नहीं चली जाऊ छी। गोटे बोझा माना किए तो बुझी कहा तो अजाना किए तो बुझी कहा तो अजाना बुझी बलो पाट तो पड़े बुझी बलो तो कहीं की पछको आसलो बा पिता कौन को हिंस्र जंतु को देखिलो किलो बा ना पिता ना से शैतान सेनापति हम पथर विरोध करछे तारी पाई मु पछको फेरी आसिले। सेनापति विक्रम सिंह अरे तू कहीं की आसीछु अरे सर्वनाश तो करिछु मोहरा मेडिसिन ता भलो काम देला। राजा पद्मसेन तू कोड़ा मत युद्ध रे परास्त करी
ଏମିତି ରାଜସିଂହାସନରେ ବସି ରାଜ୍ୟଟା ଶାସନ କରିବୁ ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖୁଥିବି ତତେ ଏ ଅନ୍ଧ ରାଜା ଆଜି ତୋରି ସାମ୍ନାରେ ତୋ ଝିଅଟାକୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବି अबे चुप कर ଏ ଅନ୍ଧ ରାଜା ଚୁପଚାପ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଥା अबे तू कौन भाभी देलु ए राजा पद्मसेन चक्षु हरा शक्ति हरा नुह मासरना मो हाथ रे अस्त्र खंडी को बढ़ाई दे मां ହଁ ବଢେଇ ଦେଲ ମା ଏ ମା ବଢେଇ ଦେ ଅସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡେ ତ ବାପାକୁ ମତେ ମାରିଦବ ଦେଇଦେ ଆ ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ପିତା ଏଇ ଶୈତାନକୁ ଟିକଟିକରେ ଆଣି ଦିଅନ୍ତୁ ହାରିଦବ ଆବେ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି ଘରେ ଅଛି ଆ अबे उठा तरबारी न कर विलंब उठा ହଁ ଉଠେଇଛି ଆଉ ଏଇଠି ଅଛି ଶୁଣା বে ମୁଁ ସଇତା ଆଉ ସଇତାନଟା କୋଣ କରିପାରେ ସେଟା ତ ଆଖିରେ ଦେଖିବୁ ଗାଳି ଦେ ତ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେତେ ପାରୁଛୁ ସେତେ ଗାଳି ଦେ ଏମିତି ତ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋ ବ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିଦିଅ କହୁଛି ମୋ ପିତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ହଁ ତୁ ଯଦି ମୋ କଥା ମାନିବୁ ତାହେଲେ ତୋ ବାବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି କୋଉ କଥା କହୁ କଥା ଆଉ ତ ସବୁ ତ ମନେ ନାହିଁ ମତେ ପତି ରୂପରେ ବରଣ କର ନା ନୁହେଁ ହଁ ଶବ୍ଦଟା ଆସିନି ସେନାପତି ମୋ ପାଖରେ ନାର ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ଅଛି କେବଳ ମାରିବୁ ନାହିଁ ନା ମାରିବୁନି ନା ପାରବେନି ଛାଡ଼ିଦିଅ ପିତାଙ୍କୁ ମାରିବୁନି ନା ଛାଡ଼ିଦିଅ ପିତା କହୁଛି କଣ ହେଲା ଛାଡ଼ିଦେବି আরে সারে কোন আপনি নন স্টপ পিটিবে ଯିବା କଣ ହେଲା ମୋ କଥା ରାଜି ହବ କଣ କଣ କଥା ରାଜି ହବ ନାଇଁ କଥା ବୁଝିବୁନି আরে না পিটিবে ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବୁ ନା ଆସିବୁନି মার চলা কমিনা মহান্তি মো
भलरे रही थांती राग गले तंटी मोड़ती सेतिक बेले किछि भूल न करिकी मते एते लोकंक सामनारे नंगला करी छाड़िथिबा अवस्था हेउछि एइटा। राजा एइने तोर झियो धर्षिता हब। अरे मुहरे कला कन्ना पोछा जीव निज झियर अवस्था देखी रही पारिबुटी। अरे मते जे अवस्था कला माने ताकू मु केबे भी शांति रे छाड़ी देबिनी। आउ से दिन कोन मते माड मारिथिलु बे छड़ा पिना भूल रे मते माड मारिथिलु। मु कहारी उद्धार रखिबि नै समस्त को सामना रे ही फेरस्त करि कमीना महंत बो भलरे रही थांती राग हेई गले पूरा तंटी मोड़न। अरे ये पुणी किए चित्कार किए किए अरुण जंगल मध्य रक्षा कर बोली चित्कार करे। अरे कौठे अरे जन व्यक्ति ए वृक्षरे बंदी। अरे ये कौन? अरे ना ना प्रथम रे मुझे ए बंधन रे मुक्ति देवा ठीक है। हाँ कि बाबा कि निमंते आसीथिले संकुल कानने बंधन रे मुक्ति देई अच्छा तमे देई पारिबो बाबा तुम सर्व परिचय। मो परिचय निश्चय ताहले शुणु मो परिचय मो हूँ मणिपुर नंदन नाम मोर श्वेत वाहन पिता मोर श्री बब्रु वाहन। कौन कहल? हाँ बब्रु सुत श्वेत वाहन। हाँ हेले हेले मान्यवर तुम्हें ए वृक्ष बंदी होइथिल केमिति केउ कारण तुमको किए एठारे बंदी कला आउ किए तुम्बे तुमर परिचय मु जानी पारिबे? तेबे सुण वीर हाँ मो दुखर कहानी। दुखर कहानी? मु हेउछि पद्म केसरी राज्यर राजा पद्मसेन। पद्म केसरी राजा पद्मसेन? झियो स्वर्णलता संगे आसीथिली गंडा अन्वेषणे भंड तपिंकर माया रे पड़ी हराई बसिछि मम बेनी नयन वीर। कौन कहल? तुम्हें हराई बसिछ पुणी तुम बेनी नयन? हाँ वीर दुष्ट सेनापति वृक्षरे बंधन करी हरिणीए कन्या को मोहरा तुम्हें जदि करिब उद्धार तुम हस्ते कन्या को मु करिबि अर्पण। हे तुम्हें कौन कहते महाराज? शुणु निश्चय निश्चय मु तुम झील को उद्धार करी। आउ गोटे कथा तुम जदि से भंडी तपस्वीर हस्तर जदि आज अंध होइछ तार पुणी कौन उपाय अच्छी तुम्हें फेरी पाइब तुम बेनी नयन? अच्छी वीर किंतु भारी दुसाध्य वीर। भारी दुसाध्य? हाँ अरे कहतु से दुसाध्य मु शुणा चाहूँगी। तेबे सुण पाताल रे ज्योति कला नाम रे जड़े नाग कन्या अच्छी। नाग कन्या? से नाग कन्या पाखरे थिबा नाग ज्योति आनी ये हत भागार चक्षुरे स्पर्श कले मो दुष्टि शक्ति फेरी पाइबी वीर।
এই কথা তাহলে ସେ ପାତାଳପୁରକୁ ଯାଇ ସେ ନାଗଜ୍ୟୋତି ଆଣି ତୁମ ଆଖିରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ତୁମେ ଫେରି ପାଇବ ନୟନ। ହଁ ବୀର। এই কথা হে ପଦ୍ମକେଶରୀ ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ମୁଁ ସେଇ ପାତାଳପୁରକୁ ଯାଇ ସେଇ ନାଗଜ୍ୟୋତି ଆଣି ତୁମ ବେନିନୟନ ନିଶ୍ଚୟ ଉଦ୍ଧାର କରିବି। ହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ଯେ ତୁମେ ପାତାଳପୁର ଯାଇ ନାଗଜ୍ୟୋତି ଆଣିବ ବୋଲି? କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ଠିକ ଅଛି ହେ ମହାରାଜ, ଏଇ 10 ଦିଗ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି କହୁଅଛି, ମୁଁ ସେଇ ପାତାଳପୁରକୁ ଯାଇ ସେଇ ନାଗଜ୍ୟୋତି ଆଣି ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ୍ଭ ଚକ୍ଷୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି। ତେବେ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଶିବା ବୀର ମୋ ଝିଅର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ। ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ନିଶ୍ଚୟ ଉଦ୍ଧାର କରିବି ତୁମ କନ୍ୟାଙ୍କୁ। ଭଲ ପାଇବାର ଦିନ ସବୁ ଥିଲା ଶୀତୁଆ ସକାଳ ଘର। ଭଲ ପାଇବାର ଦିନ ସବୁ ଥିଲା ଶୀତୁଆ ସକାଳ ଘର। ସେଇ ଖରା ଆଜି ବୈଶାଖୀ ସାଜି, ସେଇ ଖରା ଆଜି ବୈଶାଖୀ ସାଜି ହୃଦୟକୁ ଜଳିଦେଲା, ହୃଦୟକୁ ଜଳିଦେଲା। ହୃଦୟଟା ଥରେ ଜଳିଗଲା ପରେ, ହୃଦୟଟା ଥରେ ଜଳିଗଲା ପରେ ବଞ୍ଚିବାର ନାହିଁ ସମ୍ଭାବନା। এই জীবনটা এই জীবনটা গোটে বোঝা মন। কিଏ ତ ବୁଝିଛି କାହାକୁ ଅଜଣା, କିଏ ତ ବୁଝିଛି କାହାକୁ ଅଜଣା। ବୁଝିବା ଲୋକ ବାଟ ତ ପଡ଼ିଛି, ବୁଝିବା ଲୋକ ବାଟ ତ ପଡ଼ିଛି। ଅବୁଝା ଲୋକ ତ ବାଟ ବଡ଼। এই জীবনটা এই জীবনটা গোটে বোঝা মন। কিଏ ତ ବୁଝିଛି କାହାକୁ ଅଜଣା, କିଏ ତ ବୁଝିଛି କାହାକୁ ଅଜଣା। ରକ୍ଷା କର। ଏ ସର୍ଦ୍ଦଲତା, ତୁ କଣ ଭାବିଛୁ ମୋ ହାତରୁ ଖସିକି ପଳେଇ ଯିବୁ? ଆରେ ମତେ ତୁ ଚିହ୍ନିଲୁ ତୁ? ମୁଁ ହଉଛି କଞ୍ଚା ରକତ ଚଟା ବାଘ। ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଛି ମାନେ ସେ କେବେ ହଣ୍ଟାର ମାରିବୁନି। ସେ ରକ୍ତ ପିଇବ ହିଁ ପିଇବ। ଅନେଇଲେ ୟାକୁ ଯଦି ଧର୍ଷଣ ନ କରିବେ କେବେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ହବ ନାହିଁ। ଏ ହବ ଧର୍ଷିତା, ଜାଣିବି ନେବେ ୟାକୁ ମୁଁ ଶିକାର କରିବି ହିଁ କରିବି। ଅଲବା ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ନ ଦେଖିକି ବାଘ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି? ମତେ ଲାଜ ଲାଗିବ? ଜଣେ କୁକୁର ବାଘ ତଳେ ଭିନ୍ଧିକି ବାଘ ହେଇଯାଏନି? କଣ କହୁଛି ନା କଣ? କୁକୁର? ସତ୍ୟା ବାଘ। କୁକୁରର ଖେଳ ଦେଖିବୁ ଏବେ। ହାଲୋ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା, हे मूर्ख,
अरे किए बे तू ओ रास्ता रे कोंटा की ठिया होचु आ अरे तोर भली राक्षसर अटे मुहि कालजम वीर श्वेत वाहन से तो बहानो हाँ आ अरे ए बालको तू एठु भलरे जीवु ना बहात रे मरिबु कौन कहलु मु पुणी मरबी अरे राक्षस तते टिके लज्जा लागुनी ए अबला प्रति एमिति अत्याचार करछु आज तो तुम हस्त अरे से आउथि मो शिकार आउ शिकार न करी एमिति छाड़ी देबी तते मो भलरे कहछि एठु पळै जा एठु हाँ, केबे संभव नुह अरे तू आज तुम हस्त मरबू मरिबी हाँ मते मारिबु हाँ तोर इति दम्भ हां हाँ मते मारिबु हां बेकार जगह फसिल माट फाट हिजा पळेबा अबे कौन कहथुलु ना किछि ना अरे? किछि नाही तू पर किछ कहथुलु तू परा मते मारिबू के कहिला अरे किछ समय आगर कहथुलु परा मो विद्यारण मो मारू नै काहाकू मो काहे के लोकन को मारिबी अच्छा तू मारिबा पई कहथुलु परा बड़ चित्कार कर कहथुलु के दे ए नै मार ए भाई अरे ना मार ना अरे मार काहाकू मते परा मारिबू मनीष को मारले पाप लागे अरे किछ समय आगर कहथुलु परा ना मो मनीष मारे नै अरे मार ना ना मो मारे नै स्वर्ण तू सुरक्षित अच्छु तो माँ हाँ पिता से युवक जनक पाई मु सुरक्षित अछि हलो माँ से सोमवंशी चाट बप्रुसुत श्वेत वाहन पिता मते बंधनरु मध्य मुक्ति देइछंती आउ तांकरी पाई मु रक्षा हेछि आउ गोटे कथा जानिछु माँ कौन पिता से सत्य सत्य त्रिवार सत्य कहि कहिछंती कौन कहछंती से पातालपुर जाई नाग ज्योति आनी मते मुक्ति देबी बोली तामानी मु कौन चिपिनी तू पक्षरे संभव नुहलो माँ पिता स्वर्ण पिता मु तोते गोटे कथा पचारिबी पचारंतु पिता स्वर्ण से कौन देखिबाकू भारी सुंदर किलो माँ सीए हाँ हाँ पिता सी देखा भारी सुंदर हेले आपण स्वर्ण मु मध्य कथा दे देइछिलो कथा मो झियो को तुमे जति उद्धार कले पिता तुम हस्ते मो झियो को अर्पण करिबी बोली पिता मु ताको निजर जामाता रूपरे बरण करिछिलो तू कण मो कथारे एकमत लो मा ए कौन कहते पिता आपण आज जाए कौन मु आपणकर कौन कथार अवज्ञा करिछि आपण ए युवक कौन पाई जहाँ हाथ में मो हाथ धरई देबे तांको मो हसी हसी स्वीकार कर नेबी ताहेले ठीक अछि लो मा बाबा से तो हाँ आस बाबा मो पाखकु टिके आस दियो बाबा तुम हाथ माँ स्वर्ण पिता आ माँ
बाबा से तो मु तो चक्षुहरा मु मो झीर सुरक्षा करी पारिबिनी तेणु आज दिन ठारू मो झील तुमको लागिला बाबा मो झील तुमको लागिला। ठीक अच्छे हेले हेले चलतु मु तुम राजमहाशय तुमको छाड़दे चली जीवी से पाताल भुवन। तेबे विलंब करिबानी बाबा शीघ्र चली जीवा। ठीक अच्छे ताहले आसंतु। स्वामी এই स्वामी स्वामी हाँ किए किए तुम स्वामी तमे कौन कहला जे कौन कहला मु पुणी तुम स्वामी हाँ ये तुम्हें कौन कही जाउछ तमे कौन बुझी पारन ना हे एई कि समय पूर्वरु मो पिता पर मो हाथ देइचंती से कौन कहि तुम हाथ दिले कौन जानि पारलनी। अच्छा तुम पिता तुम हाथ रे मो हाथ को छंदी देले बनी मु तुम्हारा स्वामी हो जाइछि ना कौन। हाँ अरे ना 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 मु ए कथा को मानि पारिबिनी आउ सत कहबा को गले तुम पितांको से दुखर कहानी सुनी मु धैर्य धरि पारिलिनी तेनु तांको कथा रे हां कहि दैथिली हेले मु तुमको मो पत्नी रूप ग्रहण करि पारिबिनी। ए बीर काहे तू चलना करछ किचाड़े हे हाँ सतरे तमे मो हाथ धरि सारिच आउ गोटी कार्य बाकी रहि जाइछि म कौन आउ पुणी गोटे कार्य कौन बाकी रही तमे केवल मो मथा टिके सिंदूर पिंधै देले सतरे आमे दी जन संपूर्ण भाव स्वामी स्त्री हे जिबा म कौन कहला मु पुणी तुम मथारे सिंदूर पिंधै देबी। हाँ हेलो ना 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 मो ए कथा मानि पारिबिनी मु तुम मथारे सिंदूर देई पारिबिनी। ए हाँ ए बीर मो कथा टिके सुन हाँ कुह सतरे तमे सिंदूर न दिया ताकिले मो ताहले मन दुख होई जिबा म हेले हेले मु तुम कथा रखी पारिबिनी। अरे सत्य कहूछि मु तुम कथा रखी पारिबिनी। बीर हाँ रखि परिबनी ना